1, 2, 3, game! Okay, buksan ang balde challenge! Pag nabuksan nyo yung balde at merong 100, out na kayo. Okay? 4 na balde dyan ang merong 100. 4 agad matatanggal. Start tayo kay Kukong! Go! Patok, okay? Kukong? Wala, pasok! Punta ka sa likod. Lucas! Pwede dyan, pwede dito sa harap. Magkatok. Okay, Lucas. Go! Lucas, pasok! Galing. Bibe! Pak! Go! Bibe! 100! Sorry! Punta ka dito, Bibe, at kunin mo yung 100 mo. I'm very sorry. Bye-bye. Amber, go! Ay, sa harap ang gusto. Sa harap. Harap. Pak! Go! As! Pasok. Galing. Next. Catherine. Ay, si Catherine gusto sa gitna. Ay, sa gitna. Okay. Catherine, pasok. Galing. Sheng, Ana, sino? Okay, ay. Ala! Pasok. Sheng. Ay, gusto sa harap, gusto sa harap ah. Gusto sa harap ah. Ha? Sheng! Sheng, pasok! Ala! Tatlo pa! Uy, grabe yan. Bilisan! Okay, Saldi! Sa likod! Pasok! Ala, si Katkat. Yari na. Ay! Wala! Pasok! Ala! Yari. Ala! Go! Pasok! Ala! Ay! Kukoy! I'm very sorry! 100! Sorry! Allah! Yari! Sorry! Lance! Yan na naman! Ginawa na naman! Wala! Nineng! Allah! Pak! Ala, Nineng! Pasok! Allah! Friends! Allah! Tatlo na lang kayo, di ba? 2 pa matatanggal. Go! Friends! Go! Ay! Friends! 100! Sorry! I'm very sorry. Sheila! Allah! Ijong! Okay. Sheila, 1 na lang matatanggal. Go! Pak! Kunin mo Ijong. Oh. Allah! Ijong! Kunin mo natin. Ilabas mo natin. Sorry, Sheila! 100! Sayang, te. Sorry! 4 ulit ang matatanggal. Go! Kukong! Katukin mo muna! Kukong! 100! Sorry! Punta ka na dito sa harap, Kukong! Kukong, 100! Lucas! Hoy! Lucas, go! Lucas! Wala! Pasok pa rin talaga si Kuya Lucas. Next! Lucas, go! Catherine! Hoy! Allah! Wala! Hoy! Buksan mo natin. Kunin mo natin. Parang di ako. Ay! Tingnan mo. Oh, sorry. 100. Sorry, te. Okay, next. Go! Pak! Hoy! 2 na lang. Hoy, pasok. Wala, malaki tsansa. Next! Go! Hoy! Hoy, pasok. Hoy, galing. Sa tatlong yan, tatlo. Sa 3 na yan. Ay! Cut! Pasok. Naman yan, Ala! Pasok? Ala! O, Lance, katukin mo muna. Lance, go! Ha? Lance, 100! Ala, sorry. Okay, next. Insen. Wala, nakahilo. Pak! Insen, kunin mo muna, Insen. 100! Sorry, kuya. Okay, next. Wala na. Nineng! 4 ulit matatanggal. Go! Hoy! Pasok! Ala! Ijong! Oy! Ay! Sorry, 100! Okay, next. Ijong. Catherine! Catherine! 100! Bye-bye! Woo! Okay, next. Go! Lucas! Lucas! Okay, Lucas, tingnan mo. 100! Kunin mo na yan, 100. Lucas, kunin mo 100. Okay. Next, go! Hoy! Okay, pasok. Next. Sorry, 100.
Okay, the rest. Pasok. Okay, apat na lang kayo. Isa lang matatanggal. Punta na tayo sa jackpot round. Isang balde dyan. May 100. Go! Katukin mo muna, te, bago mo. Hoy, Allah! 100, sorry. Woo! Sorry, 100. Tatlo na lang kayo. Ang makakuha ng 300, out na. Pero may chance pa rin kayo dahil pwede nyo hindi makuha yon. Apat yung balde. Go! Woo! Hoy! Hoy, pasok! Allah! Hoy! Pasok! Ah, Allah! Allah! Yan na naman! Nineng! Go! Ah! Bye-bye! 300! Sorry! Out! Shing! Saldi! Isa dyan may 500, isa dyan may 1,000. Okay, si Shing! Ladies first! O Shing! Katukin mo na, Shing! Ay! Okay! Ah! 1, 2, 3, go! Jackpot si Shing! Bye-bye! Woo!